Ja. Så står det ikke. God morgen. Som jeg sier, så det virkelig godt å være her og være pastor av tiltakene som ganger fyrir seg løsningene i samkomne. Men jeg skal si bare noen få år meg selv og hvert jeg gjør og kona min gjør eisne i Skottland og i Løtene. Konan heter Dorit, født Poulsen, Vansøren. Og vi bor i Fyrjon fra 45 til 55, og jeg arbeidet av studentskolen av Kampstelle, etter vi går til jeg vil begynne vi, og det var godt at halsa på noen nærmengar, fyreværende nærmengar i Jørskvølte. Vi flyttet fra Fyrjon i 55, og vi fører til India. Her vi var i 3 år, og så til Englands. Og vi var i Sør-Vester-England, og i Exeter, og i Devon, og i 8,5 nesten 9 år. Her var vi fullt til å starve og i en samkom og i byen. Det kalles vi pasta av enskånd, som til året til kjenner tid kanskje. Og at når vi hadde vært her, så fører vi til Tsjekkia, til Prag, og var her i 3 år. Og vi arbeidet jo i en international church, alt jo samkom her i Prag. Og i 2012, alt det var, så flyttet vi til Motherwell, til Skottland, og vi er nå i Tylsey College, som nok så negv at dere som kjenner Tylsey College. Og vi har vært her så i 2012, og jeg er nå, jeg vet ikke hvordan det eiter av førskolen, men jeg er principal, stjøre et lakurs, men til jeg alt for funnet til det som jeg gjør. Vi er, som jeg sier, pastor av GLO, og de kjenner til GLO. Og så vi til å redde her, så har skolen utbreit seg sinter om det som vi bjør nærmengar, som vi bjør folk som kommer til akkurat. Vi plattet halva bare ett år skøy, og jeg vet ikke om det er folk her som er veldig av tøyskøyen, men det nå bjør vi 3 år, og det er helt opp til en bachelorutbygging. Det er nok så nytt, vi begynner av i år, og vi finner vidkjenning, eller godkjenning, eller hvordan det eiter av førskolen, for bachelorutbygging for en uke siden. Det var frutje kveld i siste uke, vi finner til. Så det er vi egentlig glede for det. Og herren har vært virkelig gode ved oss, hjulpet oss, jøkken om alt dette her. Så vi er jo egentlig spent på dette her. Så det er mulig nå å komme og gjøre 3 år og få det som ser til en bachelor in vocational theology. Og så er mulig at her, hvis man vil, for å videre til å lese til masters i Europa. Nå kommer det. Hvis de vil vite mer om skolen, dette her er bare en liten faltere. Det er ikke negv om skolen her, men at sier synder om hva det er som vi gjør og hva vi bjør. Men hvis de vil få mer vite, så er det bare for å hjemmesøyene til åkken, tylseycollege.com. Men det er ikke bare skolen som vi har synder vi gjør. GLO har som tid vite det som vi kaller for mission teams, summer teams, som fer ut om sommeren i Europa, og i år har vi så 35 som fer ut. Så vi ber for vi skulle ha 300 folk som skulle føre vi i akkurat samme teams i 2018. Jeg har en fall der om hese samme teams og fall der litt ut i gangene her. Så hvis de vil få mer vite om det, så si bare fra, og vi kunne ta oss eisene om det, ikke bare om Tylsey. Vi vågner at vi kunne kanskje bjøre flere samme teams neste år, og så året etter. Og det er ingen grunn til at det kunne ikke være en samme team her i Fyrjon. Så hvis det er
Betesda, eller Ebenezer, eller onkron som vil hava en samme team, så bare si fra. Vi kunne vi alltid røyne gjøre okkurst vi. Og så til sørst, så vil jeg bare lette halsa fra Dorit til alt de som hun kjenner, til jeg latter gjøre til en røyne minnes til å si til hver jeg fyrt også vi omkrant og vet som tid kjenner henne etter ikke. Men så er det just, jeg kan si det vi gjerne tar jeg kommer hjem. Well, good morning to you. Yeah, god morgon. Just a little bit about biography as far as I'm concerned. Og jeg skal si og utsynder om sjálvan. I became a Christian in 1957 at the age of about 15. Og jeg kom til trygg for 1926, 15 år gammal. I certainly didn't have a brethren background. Og jeg avgjort ikke nekra brøra bakgrunn. My parents were not Bible-believing Christians. Og mine foreldre var ikke bibeltrykt kristen. I had the advantage of being brought up in a low evangelical Anglican church. Og jeg var voksen opp i de anglikanske evangeliske kyrkjene. Which had the advantage, among other things, of that I learned the Anglican Catechism, Og her lærte jeg til anglikanske katekismen. which was written by Thomas Cranmer, and that was rather good for me. Og hun var skrivet av Thomas Cranmer, og det gjør det mer godt. But I became a Christian in a quite secular event. Og jeg ble tryggvann i kan man si, en verskelig omkvarve. The story is too long to tell, Søvann lang til at færre undra sida fra. but it was as though God had switched a light on in my mind as to why Christ died. Det var som om Herren hans tendrar med et ljus og i høtten la mer. I am a historian by intellectual training. Og jeg så frøying av utbygging. I actually did a PhD thesis in war studies. Og han har skrivet en PhD om her han vil studera krig. For a piece of military history. Og fri i samband med de militære søvnene. But I decided not to be. I was led not to be an academic. Men løyen ble så ikke akademisk. But to go into the British civil service. Men jeg får inn i British civil service, hva kallar man det? So I was an official, for 30 years, an official, very close to ministers, advising ministers. Så jeg arbeidet hatt sammen vi preston og ble veløyere, eller gav rådgivere. At the same time, I was very much involved in leading churches of a church of brethren background in North London. Jeg kom også til at standa i Leiðsluni og i brødre samkommet i North London. And it was in that way that I first began to take a close interest in the leadership of churches of our kind. Og det var ta at jeg fikk AHA for jeg sette meg i Leiðsluráðstevnan. Because I could see that if these churches, certainly in the United Kingdom, Så jeg det switcha at vidskiftene i Leiðsluni i England were to have a future, then something had to be done about improving the quality of church leadership. Og så måtte jeg nekka gerast vi for at hakka støyi av Leiðslunum. I need to tell the short version of this story. Jeg skal si en stutta versjon av hese søvne. When I left the civil service, I felt that I needed to spend as much of my time as possible helping particularly churches of this background. Og da jeg får ur sånne tjenestene, så kjente jeg ammer at jeg måtte fære under at grøya, eller sette meg bedre nå i vidskiftene, og jeg ser prøver samkommet. As a British official, som brette, I had done this, that and the other.
You understand this? I had done various things Så har jeg gjort which imest. had no particular connection with each other. Som ikke hadde så øyelig godt samband kvart vi anna. And so that's exactly what I've done Og det største det som jeg har gjort. in the work of the Lord. Tar kommer til Herrens verk. I highlight three things. First, that I am chairman of the governing body of Tilsley College. Og vi i større noen for Tilsley College. Which makes me in some kind of way Simon's boss. Så onkersvekna sjefer til Simon. I say some kind of way. Ja, jeg sier bare onkersvekna. But secondly, I have devoted a great deal of time to an organization in the UK Så har jeg øysene for det neste brukt nekva tøy på en fellesskap i England, called Partnership. vi kallast Partnership. And that body unites about 160 member churches, Og her omlag 130 lima samkommer. all independent churches, What? all independent Ja, og det churches. atlar fralsar samkommer. The great majority of brethren background. Og de fleste har brøra bakgrunn. We're in touch with a wider group, perhaps of 300 churches in total, in close touch. Så har vi øysene samband vi 300 ærer som nær skiltar vi okker, kan man si. And the purpose of partnership is to strengthen and encourage local churches. Og endamålet at styrkja samband vi, eller styrkja det her lokale samkomnar. A problem with independency of the local church Og en tropoløse vis nere fralse samkomnen is that they become inward looking at her lukka som hitja innetter. and think that they have everything for their that's necessary for their own future. Og kommer så halda til at her hava alt som nei og til hava til framtøyna. And indeed in our tradition that it's a bad thing to look for outside help. Og at det ikke nekra 4 måneder eller nekra framstri at hitja utetter. Yet many are static, Og nekvar lukka som stand i sted, many are declining. og nekvar minka. And so what we seek to do is to help and encourage them. Og tas vi så røyna gjerra til at røyna at etja døymen I won't say more about that. og jeg færs ikke sige mer om det. The third thing that I would draw attention to Det tria som jeg atler gjerra vart vi, is that I am very much involved in the organization of the International Brethren Conference on Mission. og her han vi i alt sjå løslene tja brøra samkommun om misjon. And a number of regional conferences across the world which are now associated with IBCM as it is known. Ja, og det fellesskapen han hever så atter samband vi lokale fellesskaper imsastande i heimen. This derived from the fact that when my last job in the civil service Og mot senast arbeid, eller oppgava, was a large part of my work was in fact international diplomacy in the European Union. og store parter av min arbeid diplomati innanfor EU On water matters as it happened. om vattentrobeleger. And in order to do that, I, as we say in English, cuddled up to my opposite numbers in the other member states. Og for jeg gjør det så har vi altså samband vi kan man säga startsfellar i Øren London. And I came to see, as I came to the end of that there was a real need in our movement across the world. Og i det arbeidet så kom jeg så at det var store tørver i alle heimen. Just as churches are independent, Akkurat som samkommer fralsar, so national movements tend to be independent. så jo også nationaler rørsler fralsar. This is largely not their own fault. Og dette her i stedet ikke tørre feiler.
It is because the means of communication in our movement Tog att det snurrar sig om kommunikation eller samband innanför våra rörsle. historically has been missionaries. Och sövliga har det snurrar sig om missionärer. And when the missionaries stop going to countries, as happens, Och det så tror på att hålla på att vi färra bort i land. the result is that those national movements are in a sense orphaned. Och så lyckas som 11 till att här nationella organisationer att lyckas som stäga upp eller så. Sometimes the missionaries actually didn't tell them much about the character of the movement worldwide. Och vi kvart så ser tro på att inte några särskilt om erkännelsen här rörslen om att han har. The work of the Brethren movement worldwide has been remarkable. Men arbetet tja bröra organisationen kring heimen har varit öjligt eller störst. Truly remarkable in the historical sense. Och det har varit rättliga störst och särskilt. And the purpose of International Brethren Conference on Mission och ändamålet tja fällskapen om mission has been to reforge the links, remake the links och till att ändernutja sambanden internationally within the movement. Och i mitten fällskapen och i imska landen. And so we seek to bring together active people in the national movements of brethren churches. Så vi drar in att få aktiva folk utan imska landen samman. To bring them together every 4 years globally. Och vi drar att få till samman 4 kvart år. In order that they can network and encourage one another. Så de kan ha samband kvar vi annan och etcha kvar annan. At the last conference in 2015 in Italy, och senaste konferensen var i Italien i 15. There were 680 people. Det var 600 folk till steder. From 104 countries. Ur 104 länder. This was a remarkable event. Och det här var en otrolig eller fantastisk. And what I know is that all sorts of things have resulted simply from the contact of people with one another. Och det stor och otrolig urslit som vi har nått jag här arbete i mittelalterliga folkslag. I think that's probably enough by way of background and introduction on those things. Ja, för att stäcka här vi vill inte bakgrunden till. I think we're now turning to the subject, my subject this morning. I was asked last night, which was very kind of people, if I would say something about the last slide that I didn't say anything about. Ja, det blev högt av mig Jörskald om att göra Sinterborgs ur parterna som är akkurat som är stäcka i Jörskvalden. And this is not entirely irrelevant to what I want to say in my main part this morning. Men detta här är inte kan man säga ovidkommande i samband med huvudstingsna som för att oss om i morgon. The main part of what I want to say this morning is about what leaders need to do in order to be effective leaders. Det som det är för att oss om i morgon är kvart lojare och göra för att vara effektiva lojare. To be effective leaders in our churches, and we'll come to that in a moment. Och vi får att oss om man har lärt om det att vara effektiva lojare. But the slide I didn't deal with last night Men det som inte kom in i Jörskvalden was really on an important aspect, a very important aspect of what leaders need to do in our churches. Det var ett tydligt ämne om kvart lojare och göra i våra samkomman. Leaders need to work hard. Och lojare
må kuita sig, arbeta hårt. Church leaders need to work hard. Og samkomleirar må arbeta hårt. It's inevitable if they are to be effective. Og det släpps ikke undan tar atla vera effektiv. One of the problems in our movement is we've often had armchair leaders, as I put it. Ja. Ja, ett av problemen som är att vi tar faktiskt lärare som sitter i länstol. But the important thing is that though they need to work hard, Men det viktiga är att har man tarvar eller tar moe strujast. it's very important that they simply don't do it all themselves. Och det ser att tutningar mycket att har inte hänga på allt arbete själva. Simon touched on this last night. Simon var inne i isen här i Jörskvalde. It's very easy when you're a leader to see that things need to be done. Och det är så lätt att söka att hemman och lärare att det är impulst som ageras. And then to do them yourself. Och så agera det själva. And that very quickly leads to exhaustion. Och det för så äckligt ofta till att man just trötter och mår. After all, there are only, for all of us, only so many hours in a day. Och det är ju bara ett avstal av tiden i dagen. And what we need to do as leaders is to see that one of our major tasks as Och leaders som lärare är det viktigt att söka och skilja att en av huvudkraven som lärare är is actually to release, to enable, to facilitate att agera under förfyra. the exercise of spiritual gift across our churches as a whole, our individual Och churches. så synar antal gaver och i samkomna. We need to remember that all believers are priests. Och vi öjar minnas till att inte glömma att alla limer, att alla folk är präster. This is how the New Testament sees us all. Och så är det att Nya testamentet ser på oss. And by the way, it is not just the men who are priests as far as the New Forresten- Testament is concerned. Och så förresten så är det inte bara manfolk som är In präster. the discussion last night, Och i åraskiftet under Jörskvalde, I referred to the fact, I referred to Romans chapter 15 ta sipa till Romarbrevet kapitel 15 and emphasized that worship is not only a matter of word, att tillbedjan snurrs inte bara om år, but it is a matter of work. men också är det arbete. Priests worship. Och ja, prästa arbete, prästa tillbedjan. We are all priests, Vi är la prästar tillbedjan och vi är öll prästar. therefore all work, Och tog arbete öll. and are intended to bear the burden of working together for the cause of the gospel. Och är öll atlejer till att bära okkara part av byrne till att bära ut eller kunskap evangeliet. It needs to be emphasized as well that all believers have spiritual gifts. Och vi tar ju lägger ösen tänka att öll tryckvande har andliga gåvor. Irrespective of whether we're male or female. Och lika mycket allt vid män eller kvinnor. Our gifts vary in type, Till imiska typer. in the intensity of the gift from person to person, Som hur kan man säga aktiva gåvorna är i fallet. and also in the multiplicity of gifts. Och hur några imiska är. Some individuals have more gifts, spiritual gifts, than others. Och som folk har fler andliga gåvor än andra. But the point is the Holy Spirit has given us these gifts Men det snurrar om att hela anden har givit oss dessa gåvorna. in order that they should be used, Så att det skulle vara brukta. in order to build up the church. We don't have spiritual gifts for our own benefit, För att bygga upp samkomna och vi tar inte dessa gåvorna till kan man säga till egna avgåva. but for the maturing of the body of believers as a whole. Men så att samkomna lika kan man säga bonast. So we should exercise our spiritual gifts, Så vi tar att vänja och bruka våra gåvor. and each person in the church should be allowed and encouraged to exercise their spiritual gift. Och vi tar att etcha öllon i samkomna att bruka sina andliga gåvor. And those gifts are the engine of ministry. Och hesa här gåvorna här är lika som motoren och tjänsten.
what is clear, and I shall emphasize this in a little while, Og det skal jeg grøya sint mer fra om en løt. that office or position At in the church støvan og samkomne is useless without spiritual character and spiritual gift to exercise it. hon nytteleg andelige gaver ikke vil brukt der. So we as leaders need to be encouraging the most widespread possible exercise of gift in the church. Så vi som leiarar samkomne er at etja øren til at leggja okkur selanar og køyra vi okkar andalige gaver. And church leadership is a special category of ministry, effectively. Og samkomne tjeneste en særlig special what? A special category. Hon en særlig dølt tjeneste. A category of ministry. Ja, særlig dølt eller særlig tjeneste, ja. Which involves enabling and facilitating the exercise of gift. Og det altså for å gjøre folk for at virke i den andalige tjenesten. Across the church as a whole. Ja, og i samkomne som holdt. Let me now, if I can succeed in finding the other. Right. So, what leaders need to do. Og hva vi leiarar øya a gjøre. So I want to expand really upon what I was saying just now. Pardon? I want to expand on what I was saying just now. Skal si oss inte om det som vi har gjort nakran jo. In order to emphasize how we may exercise our ministry as leaders in the church. Og for å vise hvordan vi øya at fremja okkara arbeid som leiarar i samkomne. So my focus is on what are the functions of eldership or church leadership? Og her for å legge dette, hva funksjoner i løsle. In other words, what are we supposed to do biblically as church leaders? Hva vi da gjøre bibelsk i okkara samkomne. But I don't want any misunderstanding on this point. Men jeg vil ikke ha nekra misskillingar And I don't want misunderstanding in relation to some of the things that Simon particularly was saying last night. Og ikke nekra misskillingar i samband med det som Simon sier i Jørskvaldet. There are three essential components for church leadership. Det lukka som trutcher tøndigarmikle pastor i løsle. And all these three things are needed to be effective. Og alle disse trutcher pastorene måste hava for å være effektive. First of all, we need the personal characteristics that are essential to be leaders. Og først vil jeg legge evident av personlige egenløyker. This is about Christian spiritual character. Og dette her om kristnan karakter. And this is what we think about very often as brethren. Dette her husker vi ofte som brøver. When we think about oversight in the church, leadership in the church, Vi husker omsjøen i samkomne og løsle. eldership, we think about 1 Timothy chapter 3 automatically. Og når det kommer til det eldste, så husker vi automatisk om 4 Timotheus brev. Very rightly, the focus there is on the spiritual character of the person who is to be an overseer. Og her leser vi om egenløykene som har omsjøen. Though we need to notice there that essential in both cases are the ability to teach. Keep it short. Sorry. That essential in both cases At det til vidkommende etter tøtninger mye i bag og førhånd. are the ability to teach Det evnen å lære. and the ability to manage. Og evnen at skipa fire. Those are built into those character requirements. Og det lykkes som bygd inn i karakter egenløykene. Secondly, we require
as leaders spiritual gift. Og for det neste, så, som antallige løyere, så snur det seg om antallige gaver. If a leader doesn't have gifts to be a leader, Og om en løyer ikke hever gaver til å være løyere, or if they have the wrong gifts to be leaders, eller han hever til skøyve gavene Then til å they- være løyere, then they can't be effective så får han ikke være as effektiv. spiritual leaders. Så får man ikke være effektiv som antallige løyere. So personal characteristics, Så personsegenløyere, spiritual gifts, antallige gaver, in order that we can have effectiveness as leaders. så vi kunne være effektiv som løyere. And it is this third dimension that I want to focus on this morning. Og til den her tredje dimensjonen som jeg atler legger dette av i morgen. But before I go there, Men er vi færre her, let me just look more closely at the first two requirements. men let meg så hitja oss ikke nærre at ta en bak om første krøvene. What are the personal characteristics, the essence of the personal characteristics needed? Hver tar personlige egenløygene som tørver som man skal lave. We need spirituality and personal experience of the Lord. Og kun tørver å være antallige, We need to maintain that personal experience of the Lord as leaders. og halt dette her sambandet, dette her Guds løyve, eller kristne løyve, vi lykka. We need an attitude of servanthood and of humility. Og vi øyer vi til røyer, at tjene og være emjuker. We are the servants of the servants of God. Og vi tjenere, tja Guds tjenere. And that means to go to the root of the biblically New Testament word for Og så service. må vi fære til røtene av årene og til bibelske tøtningen. It means that we are table waiters of the servants of God. Det betyr at vi table waiters. The person who waits at table. Ja, etter her at man serverer og ganger til landa. We need sacrificial commitment Og okken tørver av å være oppoffrande to the fellowship and to our fellow leaders in a fremmest for plural leadership. samkomna og okkara løyere. And we need as well to prioritize Øysene øyer vi til å legge denta, the life of the fellowship løyve in our life and work. og i okkara arbeid og løyve. And that's a real challenge. Og det en stor avbjøring. I speak on the basis of 50 years of church leadership nearly. Og jeg har, kan man si, halvtrus år bakgrunn til å ta seg om dette. Many of us in our churches have Det mange og i okkara samkomna have daily work. som har okkara arbeid ved siden av. My daily work as an advisor to ministers of the crown Og mitt arbeid ved siden av være rådgivere tja prester. was I can tell you, not light work. Og det ikke passer latt arbeid. Then there is the demands, the right and proper demands and priority Og så det krøvene og det her og det viktigaste. of our spouses and our families. Og det her vi sambandet til okkara tjonafellåar og familie. These things have to be balanced. Og det må være en jaunva i middel disse tingene. And it is no easy thing to do. Og det ikke så lett. What I can say Men jeg is kan si that even though I was very much occupied in my professional life, så at hevast var øyelig opptidsen og i min arbeidsløve, still the mental priority for me was the life and work of the church. så lata alt framalige i min høtte, løve og hvordan samkomman heida, For which I had a responsibility to God. som i for god til jeg arbeid av. Let me expand secondly on the second dimension, Og så det nasta dimensjonen, that of spiritual gifts for church leadership. om antallige gaver til samkomman løsle. I think these gifts go a bit wider actually than the 4 or 5 gifts that are mentioned in Ephesians 4. Jeg halte seg her gavene gengas under vujare enn det som er nevnt i Efesos 4.
Obviously, those 4 or 5 gifts are very important. Fyra eller 5 gavar är det självsagt ser att tydningar miklar. I list them first here on this slide. Och där standa främst där av Jesaja myntene. That is apostle, Till apostel, prophet, profeter, evangelist, evangelister, pastor, pastorer teacher. och lärare. But I think that there are other gifts mentioned in the lists of 19 or 21 Men gifts, det är som är nämnt där av listan i här nujchan which are particularly relevant Som to ser vi kommande. church leadership. som är ser vi kommande och i samkommen lösle. First, there is the gift of what is called administration in 1 Corinthians chapter 12. Och i kapitel i 4 Korintbrev kapitel 12 här snurrar det sig om omsättning. In the older English versions, it is translated government. Och i gamla enskon omsättning här hittar vi ett ord heter att styra. And administration in the newer English translations. Och omsättning vi tar med nutchar omsättning. Now, the problem with this is that in English administration, Tropolösvisner att vi älskar heter vi att omsätta is really a rather low-grade task in an office. och det är alltså omsättning till att ligga som ligger synd lawn stöj av en skrivstol. But that is not what the gift means Men det är inte det som säger gavarna märka in the Greek. och i det grekiska. In Klaksvik of all places, I Klaksvik och i alla stövon the gift of administration is very easily understood och så är det lätt att skilja dessa här gavarna vid omsättning. because at the root, the Greek word means Tydningen i grekiska orden och där means steersmanship. att här är det styra med. It means piloting the vessel. Och som mest alltså att styra en skip. In other words, where is the vessel going to go and how is it going to get there? Vi öron oron passar kvar hur styr du skeppen för att komma här. And this is a very important gift, obviously, in church Så det leadership. här är självsagt att säga att tydningar Michael gava och i samkommen lösle. Then there are the gifts of ruler or leader, Och så är det hendan här gavan över det lojare eller and there is the gift of encouragement, och gavan att etcha which is very important to pastoral care, som ser att tydningar Michael and the gift of utterance of wisdom, och hendan här visdomsgavan and the gift of discernment. och gavan att skina an. And you certainly need that in church leadership. Och det händer här man avgör bruk för i samkommen lösle. A spiritual gift in which the Holy Spirit reveals to leaders Här så gavnar vara uppenbarelser för lojaren what they need to know och vad var må vita eller doa and what they might not grasp simply by using their heads. och som de kanske inte skilja bara vi brukar hötte. Elsewhere, I've developed kind of, this is a personal thing, it may be nonsense, Det här är något så personligt och kanske lite skilla. a kind of grid that relates the spiritual gifts of the New Testament to the particular tasks of church life. Ja, det här så här alltså få skilla och så samband är i mitten gavnar och där inte uppgavnar samkom. I shan't take the time to look at this in detail. Jag inte brukar tog på att hitta att det här i smalloton. I'm sure that my presentation slides will be available to you. Och visst att den här presentationen eller framlån alltså And you can reflect on it. Fram till Important too to realize that individual leaders att det är östliga tydliga mycket att vara gröjer i att lojare
often because they are church leaders, av til at var samkomleirar, have more than one spiritual gift that is relevant to the leadership of the church. hava flere enn øyna gave, tar kjem til å hava skila antalliga flere antalliga gaver i samband med arbeid. This diagram is intended to relate the 4 or 5 gifts of Ephesians 4:11. Og det her, den her mynten, hon viser hvordan sambandet i mitt der imiske gavnar, To one another. ja, tar mittlen. Very often teachers are good pastors, Og ofta så løyarar, gauer pastorar, but not necessarily so. men ikke alltid kanskje. Some teachers are evangelists Som lærer evangelister. as well. Øysene. And often evangelists are not so strong in the pastoral area. Og vi først så evangelistene ikke så stinner til det kommer til pastorala. By definition, evangelists are goal-orientated people. Og evangelister tar lukka som tar malorienterade. And goal-orientated people are not necessarily good pastors Og slik folk ikke givet at de gode pastorer. because their focus is on the goal, De fokuserer, eller hittar fram mot det malen. and people are better be very careful they don't get in the way. Og folk ofta forsiktige at de ikke kommer veien. And so they, to the evangelist, often people who get in the way are dispensable. Og til evangelistene så at his her som kommer veien, de vil han ha skikva til viks. But people are never dispensable to pastors Men til pastorer det ikke på tammatan. because they give priority to that. You Yeah. can challenge some of that if you like. It's my idea, Og til at har lægger jo not necessarily perhaps what the New Testament teaches. Let's move on to more about leadership functions, what has to be done. Og så er det for at hitja at kvært øyre vil gjort. First of all, what eldership or leadership is not. Og først for at hitja at kvært løsla ikke I don't think it's not certainly not a status. Og det ikke vi tingene gjøre. I don't mean to say that leaders shouldn't be accorded respect. They certainly should be accorded respect. Jeg sier ikke til at løyere ikke skulle være at man ikke skal syne til respekt. Det er man avgjør. Indeed, leaders must work to earn respect and keep it. Og tar må kvita seg for at lykke som gjør seg fortjentan til viring og haltana. Eldership is not a reward for age or long service. Og det var ikke eldster som lykke som en løn for lenka og trykva tjenast. It often is in our circles, Og det hender ofta i okkara omkvarve. but I would say very clearly that it should not be. Men jeg legger det at så at det ikke er vær. Eldership is not a way of recognizing nice brothers. Og jeg ble eldster, altså til ikke lykke som løn for at man er en fitte brauer. There are very good, godly people in our midst, Det fitt og domlig gå folk okkara mittlen, but they don't necessarily have the gifts for leadership. men det ikke visst at de har hesar her gavene til at løya. And it's very important not to put people in place Og det tøngar mykje ikke at sette folk i bas, who don't have the gifts Som ikke for what they're required to do. som ikke har gavene og det som krevst for å gjøre arbeid. Eldership is not an office to be filled at all costs. Og det er ikke et starv som man skal sette stå i lykka mykje hva det koster. Don't appoint people to eldership to make up some number that you've got in your mind. Og sett ikke eldster som skulle lykka som oppfylla tøynar tenkar. Because that's another way of appointing people to the office who don't have the gifts for Det it. annar måte til å sette folk i starv som de ikke har evner til, eller gaver. And leadership is a spiritual matter. Og løsle til å være løyere til en antallig You know, in our tradition, very often as elders, I okkara
strategi mittel som elstar. We spend a great deal of time in our meetings Så brukar vi nekva tøy av okkara fundon discussing details og skifta år småluter relating to buildings som kanskje har snikva seg samkombygningen or catering etla at tega seg av or the condition of the hymn books. etla salmabøker Details which distract us from the real business of church leadership. og at her kan man säga detaljer etla småluter som ligger som få okkon bortifra tøy viktiga I samband vi løsle. Eldership is a task, a job, Og det work to be done. til en oppgave, til arbeid som skal gjerast. It's a service, as I've already implied. Til en tjeneste som langt har gjort vært vi. It is certainly too, in my estimation anyway, from the New Testament. Og så det et kurser som leser Nya testamentet, så det It is an office. Det en oppgave. That is something that needs to be recognized by the congregation as a whole. Og det noe som folk samkomne at virusmetta som holdt. In order that the occupier of the office Så at han som sitter I så starven should have the respect and authority that the office needs. som skulle nå til viring og respekt som stasømme seg. Let's pass on more detail about what we need to do. Og vi får avgjøre til det som øyre vil ha gjort. I think that the words themselves that are used for church leaders Og hese årene som har brukt til I samband med samkommeløsle in the New Testament are instructive in themselves about what we should do as leaders. til lesa vi årene sjølven hva det og vi vet at gjøre. The New Testament uses 5 different words, Nya testamentet brukar 5 imiske år, and important to realize that they describe the same office. og det viktig at skilja at det ligger som beskriver det samme starve. Sometimes in the New Testament, the office is described as elder. Og vi kvart vil dette her starve omtala som eldste, Sometimes as overseer. vi kvart som omskjønner folk. Literally, the Greek word means someone who has sight over something. Ja, og bokstavelig mest det året at det noe som hever omskjøn og ikke et omkron. Confusing in Europe because it's the word from which we get bishop. Og til stinter man blir litt som det arbeid vi at vi at til her vi tar året biskoper. And that obscures the meaning. Og til lukka som forvirrer meningsna. But they're also described as shepherds or pastors. Og dette starve vi røysten omtale etla kalla hyrar, etla pastorar. And in 2 classic places in the New Testament, Og at tvøymon kjent og støvun og I Nya testamentet. that is in Paul's address to the elders of Ephesus, Og det her som Paulus tåsar vi tar eldste I Efesos. and in Peter's advice to elders at the beginning of chapter 5 of his first Og her epistle. som Peter gjevet han eldste ra, og I Svilum brev, 4 brev I kapitel 5. These 3 terms are used interchangeably for the same set of people. Og her årene vil ha brukt kvart anna, tar det tåsa vi syna samkom. In both cases, they're described as elders, Og I bauen føren brukar det året eldste, as overseers, som omkjønner folk, and as og shepherds som hyrar. within the same few verses. Og det altså innanfor noen halvt fa vers. But in the New Testament, the same people, manifestly the same people, Og I Nya testamentet vil det øyenslige fast, mittel samme falskene, are also described as leaders vil øyenslige omtale som leiere, and as rulers or governors. og etla som tar som råa og styra. The most obvious case of that Og ta tydeligaste mal I samband med det is in Hebrews chapter 13, I Hebreerbrevet kapitel 13, where the writer to Hebrews
Här han skriver i Hebreerbrevet. The writer to the Hebrew Christians of Rome, Och han skriver till dig tryckvande i Rom. he describes their leaders not as elders, Han beskriver det Louis och tar löjare inte som äldstar, but as leaders or rulers. som löjare eller tar som styra och råa. I say that these terms are instructive in themselves. Och jag säger att det ser åren lyckas som Louisa sin egna tydning själva. Elder suggests a maturity of judgment and of wisdom, I suggest. Och året äldste lyckas som ta vanta man att vi kommande hever bikven, hever evne att döma och visdom. In most human societies, that is how older people are regarded. Och så läsner ser man då på äldre folk och i flest eller nekvon samfällen. Not so much in our youth-orientated culture in the West. Men inte så det vi och ungdomsrelaterade eller fokuserade mentan här i Västerhöjmen. Elder was also a term used to describe the city councillors in the Greek and Roman world. Och äldste blev också brukt till att omtala tar som stort i byen och i Rom och i grekiska heimen. The members of the Roman Senate, the 600 members of the Roman Senate, Och tar 600 limner i romerska senaten were called elders. blev kallade äldste. And that one takes one on to the next meaning, which is overseer. Och ta flyter fram till nästa som omsjönarfolk. Because that term was also used to refer to the city elders of the Greek and Roman world. Så det året blev ösne brukt här man omtala tar äldste i romerska och grekiska heimen. And overseer suggests someone who oversees and manages and organizes. Och året mest sjön det att man har omsjön och skipar fyra. The word shepherd or pastor Hyre eller pastorer. Suggests pastoral care, the obligation of pastoral care. Och lägga detta eller visar att man visar pastorala omsorgen. And Jesus himself in John chapter 10, Och Jesus säger i Johannes 12, the beginning of John chapter 10, och i början här, he expounds on the notion of what shepherding was in the world to which he was speaking. och han löser vad han hyre, vad han hyre och i Both in, samtal med dig som han tar sig vid. both in terms of leading the sheep, Men det kommer till att löja sägen, the sheep of the shepherds of that world så var det så att hyran i tog parten av hemmen did not drive their sheep. tar råk och inte sägen, They led their sheep, men tar inte åtta och säger and vad the tala. sheep recognized the shepherd's voice. Och sägeren kände röd hyrans. In other words, he had authority over them because of what he did for them. Och det bäntrar att han är lyckas som myntlöka i sägen i samband med det som han gör det fyra sägen. And if we have to be good church leaders, we need to, Och skulle vi inte vara goda löjare så må vi by our lives, our teaching, the wisdom of our leadership, och göra en löj okkara och vara vis och okkara lösle. we need to create that confidence Och vi må skapa till allite in those who are led, i mittelt hej som vi löja. that we're going in the right direction Att vi gänka rätt av er and that we're going in a direction that's good for the church. och vi färre en sluga löj som är goda för samkomna. A leader leads by definition, or should do. Och löjare löja och eller teatrar kostar. And a ruler has authority Och han som styrer hever myntlöjka and needs to use that authority well. och öra bruka tan myntlöjkan vid skile. I was going to expand a bit more on these functions, but Att läsa oss inte mer om dessa funktioner. there's a lack of time in doing that, and we've touched on some of it already. Tojen stort, men vi tar norsk vi akkurat av det. But let me say something particularly about leading. Men låt mig säga akkurat rätt om lösle.
Partly because there is not in the New Testament Det ikke i Nya Testamentet. the huge emphasis on leading that there is for us in Western society today. Det har ikke lagt så store denter av løsle som vi gjør i Vesterheimen i dag. But leading is certainly about enabling others. Men det snurrer seg i store mån at gjøre folk førfire, It is about inspiring others. at etja inspirere andre, It is about motivating others. og at motivere andre. Some 40-50 years ago, I worked as a young administrator For en 40 år siden, ta arbeidde jeg som en onker omsittare, I worked for a British general, a well-known British general. og jeg arbeidde for en velkjentan bretskan general, I worked very closely with him. og arbeidde tatt sammen vi hon. And I learned something about leadership from him. Og jeg lærte syndrom løsle fra hon. Of course, you do learn a lot about leadership from military people. Og til lærer nekk løsle teidvers mittlen folk som i militæren. They lead in the most difficult of environments. Og de løya og i sera troplån omstøvun. Leading people in an environment where you may be dead the next second. Og de løya, krenka 8, og en omkvarve her du kaska dorst. Is very difficult. Is very difficult. Og det sera tropult. Because that kind of fear produces paralysis Tui at sluker ötti, han lukkar som han kan elva til landet. in people, and the military leader has to overcome that paralysis. Og en militær løyari, han må lukkar som stuja opp om til. And the way my General Hackett put it was this. Og tann maten som sånn her generalen brukte, var esen. He uses the phrase in a book called The Profession of Arms. Og han skriver en bok som kallas The Profession of Arms. He says this, Og sier, leadership is enabling people to get things done og løsla til å gjøre folk førfyrir å få ting gjort. when otherwise they wouldn't get it done. Ta det annars ikke vil det bli gjort. And I think that is a very, very good definition of leadership, Og jeg har alltid hatt en god definisjon på løsla. of how to enable people who are not quite sure what to do, Hvordan du gjør folk førfyrir, ta det ikke rettelig å vite hvordan de øya byrja seg at. and even if they've got some idea of what to do, they just somehow can't get started. Og de kan skal vite hvordan de skulle gjøre, men lukka som kom ikke i gang. And leadership enables people groups of people, to get things done in those circumstances. Og etter her, at gjøre folk førfyrir, det lukka som fær folk og i valgkom førfyrir å få gang da. I was going to say a little bit more about spiritual leadership, I atlega sier good and lydsindratsjert bad, antalliga løsle, det som godt og det som ringt. because there can be bad spiritual leadership. Så det kan også være ringt the Old til Test- antallig løsle. The Old Testament has lots of examples of bad spiritual leadership in Og it, vi leser flere ferier i Gamla testamentet om ringa antalliga løsle. as well as good spiritual leadership. Men selvsagt også om gåa antalliga løsle. Bad leadership is self-serving. Hon ringløsla, hon snur seg vi kvart om at tjene seg selv. We're in it because of what we get out of it. Så jeg vet i her, vi enda vanlig å få legge bort seg selv. It can often be used to satisfy our own psychological need for power. Og det kan også være for at oppfylle okkar egne trang til å få makt. It can be autocratic, Og det kan være autokratisk løsla. ignoring the views of others. Og her til ignorerer eller særs bort fra øren. Often in leaders it's monarchical. We want to be the only leader. Og vi ikke simpelthen å være han som styrer og være løyere. It can be arrogant, Og det kan være stolt løyge. and frankly, it can sometimes be just bullying. Og vi kvart kan det
rätt och slett bad spiritual leadership. kan det rätt och slett snurra sig om happing. But good spiritual leadership is, Men gå andalig lösla it's evidently spiritual, och att ta sast att här antalet it's evidently in touch with God, och att det är tydligt att du är i samband med Gud it's servant leadership, och här du är tjänare it is humble, och ömjuker it honors others. och andra. Very difficult paradox there. Och här är det som otroliga motsättningar. How do you lead, enable people to get things done, Och hur gör det folk för att få ting gjort but at the same time be humble och and honoring others? om som tog är du ömjuker och andra. Good spiritual leadership is also decisive and courageous. Og gå andalig løsla østen her til å tåre å tenke støve og vise dirve. You need to be courageous as a leader. Og som leiere øye til å synne dirve. Sometimes a problem with our churches is actually that we're afraid to take decisions. Og vi først opplever vi at folk har ikke dirve til å teke til leie og avgjørende. We're afraid to take them because of what a minority may think about them. Tui at vi hugsa om at kanskje en minnelote som ikke teker under vid tui. The good spiritual leader prioritizes Christ, his kingdom, Og gaur andalig leiere tar prioritera Kristus og rujtje hans herra and the good of his church. og samkom i hans herra. And there is no escape from this. Og det slipper ikke undan heso. The good leader is hard working. Hin gaur leieren han hardt arbeidande. Lazy leaders will not attract the respect and support Og downer leiere tar vinna seg ikke viring of og stol those we're seeking to lead. middel tei som tar røyna at leia. As usual, I had another slide, Jeg har jo ikke nok but I'm going to stop there because I'm probably eating into your coffee break. Ja. And that would certainly cause me to lose respect and authority. Ja, hei gjørs meg inn av kaffestetjen, så hei mun viring kjøtt sånn. Thank you.